पूरा जबरदस्ती रंधा मैं जीवन में आज खाई नी हत मो नाक बाटा था पाटी बाटा था गंगा बहुत दिन है मटन टे पार्टी बाजी नाला से आज मटन हूँ एटा जस्ट केवल रेसिपीटा आम टे आपण देखदेबू यहाँ पक्का आज चैलेंज हम आपण मैंने तो जानी आम बोर फेवरेट जिनस हूँ मटन मु मटन खाई पारे आपण मैंने बहुत भल भाव जानते कि काली जमी आम बों को हरई आज भी सेमती हरई तो चलते एवं आम रोसईटा स्टार्ट करदे जदि वीडियो भल लगुए निश्चय गोटे लाइक करेंगे आ वीडियो को फुल वॉच करूँ चैलेंज हम आज गोटे टकरा टकरी आपण माने चिकेन मटन रांधिले सब चीनी टे पकाती कलर आसा किंतु आज मु चीनी पकेबिनी आज गोटे नुआ जिनस मु लाल करी वीडियो को देखंतु आ कमेंट करी कहिबे मो कलरटा केमती आसी मो लाल हबार रहस्य देखंतु लंका गुंड पियाज तेल हमर गरम हो गला
हाय नमस्ते नमस्कार। आशा करूँ भलरे थे समस्ते तो आपण मानक आमर भिलेज इटिंग ओडिया चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आपण मानकर समस्त डिमांड भिडियो आज आम नहीं आसचु मटन एंड गरम भात। जो भाई भौणी मैंने आम चैनल को नुआ देखुं दयाकोरी सब्सक्राइब कर नियंतु कारण यही चैनल रे आमर इटिंग चैलेंज हवा सहित ढेर सारा मजा मस्ती हबार अछि। तो आज वीडियो आ लेट करबानी चलते ए जल्दी जल्दी आमर स्टार्ट करदवा विलेज इटिंग ओडिया आमे ओडिया आम खाद्य भारी बढ़िया। तो आज वीडियो रे चैलेंज अछि आ जबरदस्त गोटे पनिशमेंट मध्ये अछि। आज पनिशमेंट अछि चाहापति एटा गोटे नुआ पनिशमेंट अछि आमे आगुरो केबे भी नै नथिलु। तो आम दी जन भितर किए जितबो किए हारबो आमे तो जानिनु। तो आपण माने जानिया पई निश्चय लास्ट रे वीडियो को देखंतु जमारे भी स्किप करंतुनी। तो चलंतु एबे हमर वीडियो टी स्टार्ट कर दवा बो आरंभ करिया। आरंभ माने टिकिया कहूछु केतौ अछि मटन खाइया मटन देखि पूरा एमसे अन्ने की बसनी मो बस तो पूरा घावरे गलानी आरंभ करिया संगे संगे मटन सागे आउ को कहै टिके कहि दियो। मटन सागरे गरम भात डालमा अछि डाली अछि बेरा सॉरी ए होची डाली एटा हला काकुड़ी टमाटो। पियाज टमाटो ए दही साल्टू हैची अरे तो मटन देखुछनी आरंभ करिया 1 2 3 स्टार्ट। चिली बेगे बे खाई देलो नले पनिशमेंट तू नै कि जिबू। पूरा जबरदस्ती रमा बढ़िया जी मटन ले मते डर लगे हमको साथ चैलेंज वो वीडियो बनाया में। वीडियो भल लागुला निश्चय लाइक करंतु और सब्सक्राइब करंतु। हमको आज किसी कहबेनी वा डांगो ना दुनी मु कहबी ना कहबी मोर कळा तो पुक खाइती मु खाइ पानी बिकळिया ढुकी देली से पांडे पीला किन कहबी मटन खाइले पिला माने इमिति खाबू इमिति उन्हें खाबो तो हेबो मटन वाला तुम ले जानो मु आलू उड़ा खाई देबी। जा जेम पत्थर खाइबे अब ना हेबो मटन खाले मु मुसावळा अंतरा गडी पडिबो मोर पुकगे आते गली आछो आचार मु तो खाइबे वीडियोटा यदि भल ना तो गोटे लाइक टे कर देबे गोटे कमेंट कर देबे गोटे संस्कार कर देबे तू से जाले बाहर गलानी हला खत्म। आज मटन आज मंगरेली आ तो जो मटन अच्छे रा मटन खा भात रखा देले कोन गेला मसला तो ग्राम धैस ही गेले भात दियो खाइले मटन खाइली अरे हारोडा बड़ा
ବୋପା ତୁ କୁଡେ ଦେଇକି ଝିଅ କାଟିଆ ସକାଳ ଦେଇଛୁ ଆଜି। ଖାଇବିନି କହୁଥିଲି ମତେ ଦେଇଦେବୁ ଖାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାତଟା ଖାଇସାରେ ଏ ବୋପା ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆଜି ଖାଇନଥିଲି ଭାତ। ମୋ ନାକ ବାଟେ ଅଧା ପାଟି ବାଟେ ଅଧା ଗଳିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଜିତିଲି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଜି ବାଗେଇକି ଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସିବା। ହଁ ମା ତୁ ତ କହିଛୁ ଆକୁ ଆଉ ତୁ ପଲିସିମେଣ୍ଟ ଦବୁ ନା ଆଉ କଣ ମୁଁ ଏମିତି ରହିବି? ଟଣ୍ଟଣା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହା କଲି ସେଇଆ। ଆମର ଲକ୍ଷଣ ଭାତ ଦେଲୁ କରିଦେଲୁ ଆଉ କଣ ଏଟା କହିଦେଲୁ କରିଦେଲୁ ପଲିସିମେଣ୍ଟ ଦେବିନି। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ବୋଉ ତମେ ସେମିତି ରାଗିଲେ ହବନି। ତମେ ହାରିଛ ମାନେ ତମକୁ ଚାହା ପତି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଛି। ଆଜିର ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ କଷା ଆଉ ପିତାଳିଆ। ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଆମ ବୋଉ ଖାଇବେ କାରଣ ମଟନ ଭାତରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଖୁଆଇଦେବି ମୋ ହାତରେ। ବୋଉ ଟିକେ ଆଁ କରିନ। ଆଁ ନ କହିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ବାଡିକୁ ବସିକି ଖୁଆଇବି। ମତେ ପୁଣି ଦଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ। ଆଁ କର ଆଁ କର। ହଁ ତୁ ଆଉ କଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା ଆଉ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଣିଦେଲୁ ଆଉ। ଆଁ କର। ଚାହା ମାନେ ଚାହା ପିଉଛ ଚାହା ପତ୍ର ଖାଇଲା ସେ କଣ କୋଷ ଲାଗୁଛି? ଯାହା ତୁ ଖାଇଛୁ ମୁଁ କି ନାଗୁଛି? ଖାଇଛି ବା ପିତା ଲାଗେ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ତ ଆଉ ଆଁ କର ଆଁ କର। ଦେ ମା ତୁ ଦେ ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି ଆଁ କରୁନ। ହଁ ଏ ବୋଉ ଏଟା କାକୁଡି ଭାବିକି ଚୋବେଇ ଦିଅ। ମିଠା ଲାଗୁ ପିତା ଲାଗୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ ଖାଇଦିଅ। ଇଏ ଭଲ କଷା ଲାଗୁଥିବ। ମତେ ଭାବିଥିଲେ ମଟନ ଭାତରେ ହରେଇବେ ଥରଟେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ। ପାଣି 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 ପିଇଦିଅ ପାଣି ପିଇଦିଅ। ଯାଉନି मजा आया। ସବୁ ବାହାରି ପଇଲା। ମୋ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଜି ବେକାର ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଅ। ପଡିଲା ତ ପଡିଲା ଆଉ କଣ ପିଇଦିଅ। ସେଦିନ କଲରା ଟାକୁ ହାଡୁ ହାଡୁ କି ଚୋବେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଚାହା ପତିଟା ପିତା ଲାଗିଲା। ଏରା ଗଲେ କଷା ହରା ପରା। ହଁ ହଉ ଆଉ କାଢିଦେଲ ତ କାଢିଦେଲ। ଏখানে ଭଲ କାଟେ ବାହାରି ପଇଲା ମୋର। ଆପଣ ମାନେ କେହି କେତେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଦେଲା ଆଣିକି କୋଉଠୁ କଞ୍ଚା କଲରା କଞ୍ଚା ସାରୁ କଞ୍ଚା ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା ଆଳୁ କୋଉଠୁ ପାନ ପତର ସବୁ ଦେଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ଦେଲା ଚାହା ପତି। ଚାହା ଯେତେ ଖାଇଲେ ଲେ ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିବ ଚାହା ନା କଞ୍ଚା ଚାହା ଟା ଚୋବେଇ ଖାଇଟା କେମିତି ଚାହା ଟା କରିକି ଖାଇଟା କେମିତି। ଏବେ ତିଅ ଖାଇଲି ଭୋକ କିନା ମୋର ଗୋଟେ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ପେଟ ଆଡୁ ଖାଲି ଆଉଣ୍ଡି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଏବେ ବସିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ଏରେ ଉଠିକି ଯାଉନହେଲେ ମୋର ଆହୁରି ବାହାରି ପଡିଗଲା ବାନ୍ତି କରିକି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏତେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ କରୁଛି। କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ ବାହାରି ପଡିଲାଣି ଆମ ବୋଉ ସଂସ୍କାର ଯେମିତି କହିଲେଣି ସେ ଲାଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର ସିରିଏଲ ମୁଁ ବି ବାହାରି ତୁଳସୀର ପଡିବ। ଶାଶୁ ବା ମୁଁ ତୁଳସୀର ଶାଶୁ ହେଇଗଲି। ମୋ ପାଟିରେ ଆସୁନି ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଭିଡିଓ ପକେଇବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ ତ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜିର ଆମର ଜବରଦସ୍ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ।